नाजरीन, एडोल्फ हिटलर न सिर्फ इंसानी तारीख बल्कि दूसरी जंग अजीम का एक ऐसा किरदार था जिसके बारे में शायद ही दुनिया का कोई शख्स न जानता हो। मगर आज की वीडियो में हम आपको हिटलर की जिंदगी के कुछ ऐसे राज बताएंगे जो यकीनन बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 1, हिटलर जर्मन नहीं था। नाजरीन, बहुत से लोग ये समझते हैं कि हिटलर जर्मन था, मगर हिटलर जर्मन नहीं था बल्कि वो जर्मनी के मशरकी हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुआ था, जो अब ऑस्ट्रिया और हंगरी नाम के 2 ममालिक में तकसीम हो चुका है। हिटलर ने वहीं तालीम हासिल की। अपने वालिदैन के मरने के बाद उसने एक मुसव्विर के तौर पर अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश की, मगर उस शोबे में वो बुरी तरह नाकाम रहा। कम आमदनी के बायस उसकी जवानी की इब्तिदा तंग दस्ती से हुई। नंबर 2, फौज में भर्ती करने से इनकार। नाजरीन, जंग अजीम अव्वल का आगाज हुआ तो बेरोजगारी से तंग हिटलर ने अपने मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी की फौज में भर्ती होने के लिए इम्तिहान दिया, मगर उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। कमांडर ने हिटलर से कहा कि तुम इतने कमजोर हो कि राइफल नहीं उठा सकते, जंग क्या खाक करोगे। नंबर 3, बाप से नफरत और मां से इश्क। नाजरीन, हिटलर ने अपने बाप के मरने के बाद जल्द ही उसकी कब्र पर जाना छोड़ दिया था। वो उसके सख्त गीर रवैये की वजह से उससे नफरत करता था, मगर उसे अपनी मां से बेहद मोहब्बत थी। यहां तक कि दूसरी जंग अजीम में जब उसकी शिकस्त यकीनी हो गई तो वो एक जेरे जमीन बंकर में जा छुपा। उस बंकर में उसने खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। उस बंकर के एक कोने में हिटलर ने अपनी मां की तस्वीर लटका रखी थी। नंबर 4, वो मुसव्विर बनना चाहता था। नाजरीन, वक्त इंसान को क्या से क्या बना देता है। हिटलर ने आगाज जवानी में एक अजीम मुसव्विर बनने का ख्वाब देखा। माँ बाप की वफात के बाद वो तस्वीरें बनाकर खाती पीती महफिलों में बेचकर रोजी रोटी कमा रहा था। मगर बुरा हो ऑस्ट्रिया हंगरी के वली अहद पर चलने वाली गोली का, जिससे पहली जंग अजीम छिड़ गई। उस जंग की वजह से आलमी फौजें अपने भर्ती के मयार कम करने पर मजबूर हो गईं। कमजोर लोगों को भी अच्छे पैसों पर फौज में भर्ती किया जाने लगा और हिटलर भी आसानी से फौज में भर्ती हो गया। बाद में जब हिटलर ने नाजी तंजीम खड़ी की तो मुसव्वरी की महारत उसके बहुत काम आई। अपनी तंजीम का लोगो और झंडा हिटलर ने अपने हाथ से तख्लीक किया था। अपनी फौज की वर्दी और बैजेस भी उसी ने डिजाइन किए। नंबर 5, एक इंग्लिश फौजी ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। नाजरीन, बरतानवी फौजी हेनरी टैंडी फौज का 25 या 26 साल जवान था। जब खंदकों की लड़ाई में जर्मन फौज को शिकस्त हुई और फौज भागना शुरू हुई तो एक मौके पर हिटलर ठोकर खाकर गिर गया। उसके पीछे बरतानवी फौजी थे जो भागते हुए जर्मनों पर फायर कर रहे थे। हिटलर लाशों पर गिर गया। चंद लम्हे बाद उठा तो उसके हाथों में असलहा भी नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बरतानवी फौजी उस पर राइफल ताने खड़ा था। हिटलर की आंखों में शायद मौत के साए लहरा गए होंगे, मगर कई लम्हे गुजर गए और बरतानवी फौजी ने फायर नहीं किया। बरतानवी फौजी भी तन्हा था, इसलिए शायद किसी और तरफ से भी फायर नहीं आया। कुछ देर बाद हिटलर भांप गया कि बरतानवी फौजी उसे निकल जाने का मौका दे रहा है। हिटलर ने सर नीचा किया और एक तरफ को निकल गया। बहुत बाद में जब जंग अजीम की तस्वीर शाये हुई तो एक तस्वीर में हिटलर ने हेनरी को पहचान लिया और उसके बारे में मजीद मालूमात हासिल की। दूसरी जंग अजीम से पहले एक बार बरतानवी वजीर आजम चैम्बरलेन जब हिटलर से मिलने आया तो हिटलर ने हेनरी टैंडी का शुक्रिया अदा करने की दरखास्त की। चैम्बरलेन ने हिटलर से वादा किया कि वो लंदन पहुंचते ही हेनरी को फोन करेगा और हिटलर के जज्बात उस तक पहुंचाएगा। गो के उस वाक़े के बारे में बहुत से शुबहात हैं, क्योंकि हेनरी के मुताबिक उसने एक जर्मन फौजी को छोड़ा तो था मगर नहीं मालूम वो कौन था। नंबर 6, वो कुछ देर के लिए अंधा हो गया था। नाजरीन, पहली जंग अजीम जो कि हिटलर ने एक आम फौजी के तौर पर लड़ी, उसमें वो इत्तेहादियों के केमिकल हथियारों का शिकार हुआ, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए वो अंधा भी हो गया, मगर फिर मुख्तसर इलाज के बाद बसारत एक बार फिर से काम करने लगी। नंबर 7, हिटलर का ममनुआ इश्क। नाजरीन, हिटलर को अपनी रिश्ते की भतीजी 23 साला गेली राबा से इश्क हो गया था।
گیلی نے ایک بار اپنی ایک دوست سے کہا، میرا چچا مجھ سے ایسے ایسے مطالبات کرتا ہے کہ کسی کو بتاؤں تو وہ یقین نہ کرے، مگر یہ راز زیادہ دیر تک چھپا نہ رہا اور سکینڈل اخبارات میں دھول اڑانے لگا۔ ہٹلر کی زندگی تلخ ترین ہو گئی۔ ہٹلر کو اپنا سیاسی کریئر ختم ہوتا نظر آنے لگا۔ اس کے سوشلسٹ مخالفین نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس پر ترا یہ کہ گیلی نے خودکشی کر لی، جسے مخالفین نے قتل قرار دیا۔ قریب تھا کہ ہٹلر کا سیاسی کریئر ختم ہو جاتا، مگر ایسے میں اسے گیلی سے ملتی جلتی شکل کی لڑکی 19 سالہ ایوا براؤن مل گئی۔ کہتے ہیں یہ لڑکی ہٹلر سے عشق کرتی تھی، جسے ہٹلر کے فوٹوگرافر نے ہٹلر تک پہنچایا۔ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا اعلان کر کے مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا وعدہ پورا نہیں کیا، البتہ اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے اس نے ایوا سے شادی کر لی، جس کے بعد اس جوڑے نے خودکشی کر لی۔ نمبر 8، وہ تقریر سے پہلے تصویریں بناتا تھا۔ ناظرین، ہٹلر کی عجیب عادت یہ تھی کہ وہ تقریر سے پہلے مختلف انداز میں تصاویر بنوا کر دیکھتا کہ اس کا انداز کیسا لگ رہا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے ایک مستقل فوٹوگرافر رکھ چھوڑا تھا۔ نمبر 9، شادی کے دن خودکشی۔ ناظرین، ہٹلر ایک جرمن عورت ایوا کے عشق میں گرفتار ہوا تھا۔ حقیقت میں وہ اپنی پرانی معشوقہ سے بچنے کے لیے اور لوگوں کے الزامات سے بری ہونے کے لیے ایوا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایوا ہٹلر کے ساتھ برلن آ گئی اور 29 اپریل 1945 کو دونوں نے دھوم دھام سے شادی کر لی، مگر 30 اپریل 1945 کو جب سب لوگ ایوا اور ہٹلر کی شادی کا جشن بنا رہے تھے، اس وقت 3 بجے کے قریب ایک گولی کی آواز سنی گئی جو ایوا اور ہٹلر کے کمرے سے آئی۔ جب ان کے کمرے میں جا کر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ ایوا زہر کھا کر مردہ پڑی ہوئی تھی اور ہٹلر نے خود کو گولی مار لی تھی۔ نمبر 10، عجیب و غریب مونچھیں۔ ناظرین، سب سے آخر میں یہ بھی جان لیں کہ ہٹلر جیسی مونچھیں جرمنی میں پہلے سے رواج پا چکی تھیں، مگر ہٹلر نے یہ مونچھیں ایک خاص وجہ سے تراشیں۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ہٹلر جنگ عظیم اول میں ایک خندق میں چھپا بیٹھا تھا کہ اتحادیوں نے گیس شیل پھینک دیا۔ گیس شیل کے زہریلے دھوئیں سے بچنے کے لیے ہٹلر نے جب دستیاب ماسک پہننے کی کوشش کی تو اس کی بڑی بڑی مونچھوں سے الجھنے لگا، جس پر ہٹلر ماسک نہ پہن سکا اور مجبوراً کئی سیکنڈ تک اسے سانس روکنا پڑا۔ گیس کا اثر ختم ہوتے ہی اس نے لمبا سانس لیا اور جتنی مونچھیں ماسک پہننے میں رکاوٹ بن رہی تھیں وہ اندازے سے کاٹ دی، کیونکہ گیس شیل کسی بھی وقت دوبارہ آ سکتا تھا اور ہٹلر کو زندگی پیاری تھی۔ ناظرین، ایڈولف ہٹلر کی مونچھوں نے تاریخ میں کافی شہرت پائی اور اس کے بعد دنیا بھر کے کئی افراد نے ہٹلر جیسی مونچھیں رکھیں۔